सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उसी नेब को इस्तेमाल करके हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करते। बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, लेकिन हमने उसको इंतकामी इदारा बनाने की बजाय इस्लाहात करके उसमें तरमीम कर दी। और वो जो एक इंतकामी तौर पर इस्तेमाल होता था, अगर हम इंतकाम की सियासत करते तो हम जूं का तू नेब को रखते और आज किसी को भी गिरफ्तार करके 90 दिन तक तो कोई पूछ भी नहीं सकता था उसका जी। लेकिन वो सारी चीज़ें पर हमने अपने खुद काटे हैं, इसीलिए कि इंसाफ का तकाजा यही था। सर, आपने खुद इदारों की बात की कि इदारों ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। क्या सर अब इमरान खान कहीं से लाडला है, उसके खिलाफ हुकूमत क्यों कार्रवाई करने से इज्तनाब कर रही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? सर मेरे ख्याल में जितना जितना आप लोग ये सवाल करते हैं ना जी, तो इतना इस पॉलिसी को जाने दे, ये रोज रोज एक्सपोज होता चला जाए ना। ये घड़ी वाला मामला, ये मीडिया ट्रायल है या इसके खिलाफ आप वाकई अदालत में जाएंगे? क्या ये घड़ी जो अदालत खाना वाली अदालत में जाएंगे? नहीं, अदालत में तो है सारी चीजें। मौलाना साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसके रहम करम पे छोड़ा? बात यह है कि पिछली हुकूमत में ये सब कुछ क्यों नहीं था और आज क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, एक दिन ये बात सामने आएगी इंशाअल्लाह। आप मुतमईन रहे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे हम। हुकूमत ने तोशाखाना तहाइफ बेचने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गालिम गलौज से मामला ख़त्म नहीं होगा, हुकूमत इन केसेस को आगे बढ़ाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा इमरान खान ऐसी बड़कें मारने से बात ख़त्म नहीं होगी। ये भी पूछा कि फराह गोगी का नाम बार बार क्यों आ रहा है। खाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना और बाद में बाहर से पैसे जाके लाने। वो कहाँ से पैसे आए, बैंकिंग के ज़रिए आए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए, या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, या किस तरह पाकिस्तान में पैसा आया। इस तरह बड़के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अब मौका आया है कि उसी पैमाने पे तो नहीं, हम नहीं डिमांड करेंगे, उसी पैमाने में जो कानून और कायदा है, जो आइन कहता है, उस पैमाने के ऊपर इनको जो है ना जांचा जाए, इनको परखा जाए। तोशाखाना के रूल्स जो हैं वो रेडिकली चेंज कर दिए जाएं। जितने पिछले 7-8 महीने में जिस तरह हम जो है एक नहीं दर्जनों इंटेरोगेशन जो है हम लोगों ने, हमारी फैमिलीज ने जो है फेस की हैं। लेट इमरान खान फेस द सेम लॉ, द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। इमरान खान को 10 करोड़ के तहाइफ मिले और वो उन्होंने 2 करोड़ में खरीद लिए। तोहफा देने वाले ने घड़ी बेचने वाले के बारे में क्या सोचा होगा? कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान ने साइफर पर मनफी प्रोपेगेंडा किया और अब यू टर्न ले लिया। साजिशी बयानी के तहत इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई। अब कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी आ जाए। अब खान साहब ने उससे भी यू टर्न लिया और कहा कि छोड़िए वो पीछे रह गया, मैं तो अब उनसे ताल्लुकात अच्छा चाहता हूँ। और वो हमने तो जी उसके वो जो कीमत थी वो 10 करोड़ थी, हमने 2 करोड़ जमा कराया है और वो लेके बेच दिया गया है। इस्लामाबाद के एक जो ज्वेलर था या घड़ी वाला था, उससे उसकी कीमत लगवाई गई। यही तो तरीकाकार हो सकता है ना जी। और फिर कहते हैं 10 करोड़ का 20% जमा कराया और 5 करोड़ में बेच दिया, फिर चोरों के कपड़े डालना दे गज। ये क्या शुरू हुआ है कि 2-2:30 बजे आओ, आके जलसा करो, 5 बजे चले जाओ और कहो लॉन्ग मार्च है। ये लोग अहम तरीन तैनाती के लिए नाअहल हैं। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 4 गाड़ियाँ निकलवाईं। इमरान खान का उमर फारूक के खिलाफ दुबई और पाकिस्तान में केस करने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा शफाफ इंतखाबात कराकर मुल्क को दलदल से निकालना चाहते हैं। 2 लोग और खास तौर पर नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है, इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, चीफ उसकी तैनाती, ये 2 नाअहल हैं इस चीज के लिए, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा।
چیئرمین نیب آفتاب سلطان کہتے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا، وہ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شرکت کے بعد صحافیوں کے تند و تیز سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ بولے نیب آرڈیننس میں ترامیم کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چیئرمین نیب نے پی ٹی آئی کے نئے کیسز پر بات کرنے سے بھی انکار کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ جاوید اقبال صاحب کے دور میں جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں وہ سبسٹینشیل نہیں ہیں، اس حوالے سے کچھ کہیں گے سر؟ جی میں نے یہ بات ہی نہیں کہی۔ اچھا سر، یہ اطلاعات ہے کہ دیکھیں ایز پر لا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا نا، آئی کین ناٹ کمنٹ آن اینی تھنگ۔ سر کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ایڈمنسٹریشن بلاک سے مین گیٹ تک نکالی گئی ریلی میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ تصاویر اپنی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طلبہ شریک ہوئے بڑی تعداد میں اور شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں یہ ریلی نکالی گئی ہے جو کہ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تھی۔ ایڈمنسٹریشن بلاک اور مین گیٹ تک وہاں سے لے کر یہ ریلی نکالی گئی ہے۔ نہ صرف طلبہ و طالبات بلکہ اساتذہ یونیورسٹی کے بھی بڑی تعداد میں اس موقع پر شریک ہوئے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے وقار حسین منگی سے۔ وقار، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، یہ خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جو طلباء و طالبات، اساتذہ، پروفیسر اور ڈینس نے جو شرکت کی ہے۔ ریلی میں جو ہے پاک افواج بھی حق میں جو ہے نعرے بازی کی گئی، جبکہ ریلی جو ہے کی ہدایت پر نکالی گئی۔ اس موقع پر جو مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج قومی اور مذہبی فریضہ کے طور پر لگن اور عزم کے ساتھ پاکستان کی نظریاتی اور علاقے سرحدوں کی جو ہے وہ دفاع کرے، جبکہ مقررین کا کہنا تھا کہ امن کے دور میں کسی بھی ناگہانی قدرتی آفات یعنی سیلاب، بارش و طوفان اور زلزلوں میں پاک افواج کے متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ریسکیو اور ریلیف کے بحالی کا کام کیا ہے۔ ان مقررین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے پاک فوج کے خلاف جو ہے بہت سے ادھیکار جو ہے چل رہے ہیں، ان کے خلاف سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم جو ہے پاک افواج کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے وقار۔ ٹھیک ہے سعود، بہت شکریہ آپ کا۔ جدید جنگی ڈرون شاہپر 2 دفاعی نمائش میں آنے والوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شاہپر 2 ڈرون کیا صلاحیت رکھتا ہے، یہ بتا رہے ہیں محمد کامران۔ جی بالکل، 11ویں بین الاقوامی دفاعی نمائش کا آج دوسرا روز ہے اور دن بھر ہم جس طرح دکھا رہے ہیں کہ دفاعی نمائش میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈیفنس آرڈیننس فیکٹری کے جو یہاں پہ ڈرون رکھا ہوا ہے، اس کے فنکشن بنیادی طور پر بتائے گا یہ ہے کیا، اس کے پورے مکمل اس کی جو سیریز ہے ابابیل، اس کی سیریز کے حوالے سے بتائیں اور اس کو کس طریقے سے یہ مطلب ایکشن میں آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ یہ اس کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ہمارے پاس ابابیل کے۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگ اپنے پرسنل کو بیچے بغیر دشمن کو مارنا ہو، وہاں پر یہ ڈرونز استعمال ہوتے ہیں۔ دے آر ویری اسپیشل اور ان کے اندر بہت اچھا اکوپمنٹ استعمال کیا گیا ہے، سینسرز استعمال کیے گئے ہیں، لیزرز استعمال کی گئی ہیں، نائٹ ویژن استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ایک خاص علاقے میں جا کے جہاں پر آپ اپنے پرسنل کو نہیں بھیجنا چاہتے وہاں پر جا کے مار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اینٹی آرمر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اینٹی پرسنل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں یہ ڈرون رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہی کے روز یہ جو ڈرون اس وقت جس پہ ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ اس کی لانچنگ کی گئی ہے۔ پاکستان کی یہ مصنوعات ہیں، دفاعی مصنوعات ہیں۔ جس طرح پاکستان نے اپنے دفاعی جس طرح پوزیشن کو بہتر بنایا ہے، پاکستانی قوم نے، افواج پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح میں پاکستان کی جو دفاعی جو مصنوعات ہیں وہ بھی اپنی جو اہمیت ہے، پہچان ہے، وہ بڑھا رہی ہیں۔ عالمی مندوبین یہاں پہ آ رہے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی جو دفاعی مصنوعات جو بنائی گئی ہیں اس کے حوالے سے خاصی توجہ کا مرکز بنی ہے۔ بہت شکریہ محمد کامران آپ کا۔ پریزیڈنٹ UBL شہزاد جی دادا کہتے ہیں آئیڈیاز دفاعی نمائش سے ملک کا پازیٹیو امیج سامنے آ رہا ہے، اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے دانیال سید کے پاس جو اس وقت شہزاد جی دادا کے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بتائے گا۔ بالکل، 11ویں عالمی دفاعی نمائش جو ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری ہے۔ UBL بینک کا بھی اس ایکسپو سینٹر میں ہال لگا ہے، کیمپ موجود ہے، اسٹال موجود ہے اور UBL بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں شہزاد جی دادا وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سر یہ بتایا گیا اس ایکسپو سے پاکستان میں اکنامکلی جو گروتھ ہے وہ کس قدر مستحکم ہو سکتی ہے، کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت ہی امپورٹنٹ یہ کارنر سٹون ہے کیونکہ دیکھیں نا ایسے ایگزیبیشنز کے 2-3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں
इस एग्जीबिशन के अंदर 500 डेलीगेट्स आए हैं फ्रॉम 57 कंट्रीज़, विच टेल्स यू दैट वी आर ओपनिंग आवरसेल्व्स अप टू अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज़ जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं हमारे वैल्यूएबल गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर आप आज देखें इस एग्जीबिशन के अंदर सम ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यूबीएल बैंक के प्रेसिडेंट शहजाद जिदाद है, जिनका कहना है कि इस एग्जीबिशन से जो पाकिस्तान में तैयार होने वाली जो दिफाई प्रोडक्ट्स हैं जब उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो मईशत है उसको मज़ीद इस्तेकाम मिलेगा। और जो मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशंस हैं, क्योंकि ये बैंक पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी ऑपरेट किया जाता है, तो ये तमाम से ट्रांजैक्शन जो है वो भी इस स्टॉल की मदद से हल की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल। आपका साइट एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल हादी खान समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात ने दिफाई नुमाइश का दौरा किया। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। ये आइडियाज़ नुमाइश जारी है और यहाँ पे साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी भी आ रही है। साइट एसोसिएशन के साबिक सदर जो हैं अब्दुल हादी खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा देख रहे हैं आइडियाज़? आपने विज़िट किया, 9 हॉल इस दफ़ा बनाए गए हैं, क्या क्या देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा जिन भी लोगों ने आइडियाज़ की जो ये इतनी ज़बरदस्त एग्जीबिशन मुनक़िद की है। इसमें जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को कि कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ से निकल के ऐसी इंडस्ट्रीज़ में फ्लरिश किया जाए जहाँ पे एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा मौके हैं और नीड ऑफ एन आवर है। आप समझे कि अभी पूरी दुनिया हालत जंग में है, तो इस तरह की मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर हम अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस करके अच्छे से मार्केट कर लें तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए पोटेंशियल है और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसकी बेसिस पे बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना और बिज़नेस कम्युनिटी भी आके विज़िट करी है आइडियाज़ नुमाइश की और यहाँ पे उसको खुशाइन करार दे रही है, क्योंकि जो दिफाई साजो सामान है वो पाकिस्तान जो है उसमें तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे स्टॉल में जो मौजूद हैं आप देख रहे हैं, ड्रोन भी यहाँ पे मौजूद है, मिसाइल भी बनाए और जो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ रखें और कहा है कि इस तरीके की जो फ़वाइद हैं उससे फ़ायदा हासिल करके पाकिस्तान में बरामदात दिफाई नुमाइश में बढ़ा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।